رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، حياكم الله جميعا ايها الحضور الكرام، واهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك في الليله المباركه، وهي ليله النصف من شعبان. اسمحوا لي بهذه المناسبه الطيبه العطره ان اتقدم اليكم بكلمه موجزه مختصره عن فضل هذه الليله وعن الامور التي ينبغي ان نقوم بها في هذه الليله، وعن بعض الاشياء القليله التي نستعد بها لشهر رمضان. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. بسم الله الرحمن الرحيم. Jamaah rahimahullah yang memberikan salam kepada kita dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang kita terima sampai pada malam hari ini. Kemudian beliau menyampaikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengusahakan pada malam hari ini, malam nisfu Sya'ban, bisa berkumpul, bisa bermuajahah, bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim niki, kumpul niki adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala yang akan mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Insyaallah beliau akan menyampaikan beberapa nasihat, beberapa kalimat yang mudah-mudahan bisa kita amalkan, bisa kita ambil hikmahnya, dan yang terpenting lagi adalah bagaimana nanti, karena setelah nisfu Sya'ban ini sebentar lagi akan datang bulan suci Ramadan, maka yang penting lagi harus kita siapkan adalah setelah kita pada malam hari ini berdoa adalah menyiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan. أيها الأحبة الكرام، نحن نعيش الآن في رحاب ليلة من أعظم ليالي الدنيا عند الله سبحانه وتعالى، هي ليلة النصف من شعبان التي قال الله سبحانه وتعالى عنها في كتابه الكريم: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. يعني في هذه الليلة يكتب الله سبحانه وتعالى وينقل من اللوح المحفوظ إلى الملائكة جميع الأرزاق والآجال وغير ذلك مما هو كائن لمدة عام كامل، كما ذكر ذلك بعض المفسرين. بعض المفسرين يقول هي ليلة النصف من شعبان، وبعضهم يقول هي ليلة القدر. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة عن فضل هذه الليلة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاهد. يعني واحد غير مسلم أن الله لا يغفر له، أو مشاهد يعني مخاصم مقامه بغير حقه. فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث آخر أنه قال لعائشة: إن الله يطلع على عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويترك أهل الحقد. فالمسلم العاقل هو الذي يستفيد بهذا الموسم الخير ويقوم بإحيائه بكل العبادات التي يستطيع أن يفعلها. لذلك تكون الاحتفالية الصحيحة بهذه الليلة أن نصلي ونذكر الله سبحانه وتعالى ونقرأ القرآن ونفعل ما نستطيع من الأعمال الصالحة، بحيث لا تفوت هذه الليلة إلا وقد استفدنا منها قدر استطاعتنا. Apa yang kata Allah? Alhamdulillah, pada malam hari ini yang berusaha berkumpul di masjid ini dalam rangka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah malam nisfu Sya'ban, salah satu malam yang paling mulia
yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Para mufassirin sebagian ahli tafsir menyampaikan bahwa pada malam hari ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala nasib yang berusaha 1 tahun yang akan datang, dari ajalnya, dari rezekinya, dari jodohnya, dari segala macam yang dibagikan untuk yang berusaha. Oleh karenanya merupakan suatu hal yang sangat luar biasa apabila pada malam hari ini yang berusaha berkumpul bersama-sama untuk berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmatullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya bahwa pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Yang berusaha dan terbuka di langit dunia, yang pasti Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan Allah mengampuni orang-orang yang mohon ampunan kepadanya dan juga merahmati orang-orang yang mohon rahmat kepada Allah, kecuali yang tidak diampuni oleh Allah adalah orang-orang yang berbuat syirik, orang-orang yang menyebutkan Allah, dan juga orang yang mukhasib dengan saling sapa bikinan tentang ampunan Allah Subhanahu wa taala. Selain sedikit insyaallah yang ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sekali lagi mari pada malam nisfu Sya'ban ini yang berusaha memperbanyak doa, memperbanyak istighfar, memohon ampunan, memohon rahmat, memohon kebaikan-kebaikan sehingga kita mendapatkan keberkahan di dalamnya. Lupa Dartian. Dalam kesimpulan yang dia sampaikan barusan bahwa malam ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni siapapun yang mau mengampuni dan memberikan rahmat bagi semua yang mohon rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang diampuni tadi adalah yang syirik dan orang yang saling bermusuhan. أيها الإخوة الكرام والأحبة الكرام، ليس فقط نصف شعبان كليلة مبارك، بل شهر شعبان كله مبارك عند الله سبحانه وتعالى. كيف عرفنا ذلك مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر في شهر شعبان من الأعمال الصالحة. وعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لماذا تكثر من العبادات ومن الصيام في هذا الشهر قال Padahal Idris. وعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال إن شعبان شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله وأحب أن ترفع أعمالي وأنا صائم. ليس فقط ليلة النصف من شعبان هي المباركة، هي ليلة مباركة، لكن شعبان كله شهر مبارك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر فيه من الأعمال الصالحة. Hadirin rahmatullah, malam nisfu Sya'ban memang adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Akan tetapi keberkahan ini tidak terbatas hanya pada malam nisfu Sya'ban. Pada semua hari dan malam nisfu Sya'ban adalah waktu-waktu yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari-hari bulan Sya'ban ini memperbanyak puasa. Beliau sampai kemudian ditanya, wahai Rasulullah, kenapa memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban? Beliau menjawab, beliau bersabda bahwa pada bulan Sya'ban ini adalah bulan diangkatnya amal-amal perbuatan
beliau, dan beliau ingin ketika amal perbuatannya dihantar kepada Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan beliau dalam keadaan berpuasa. Oleh karenanya seyogianya bagi kita semua untuk memperbanyak amal kebaikan, memperbanyak amal soleh. Kita mencontoh baginda Rasulullah SAW yang memperbanyak puasa, dan alangkah baiknya jika kita juga bisa memperbanyak puasa sehingga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan pada bulan Sya'ban ini dapat kita raih, dapat kita peroleh. أيها الكرام، إذا كان لأحد منا ضيف عزيز يستقبله فإنه يستعد له استعدادا خاصا حتى يكون الاستقبال لائقا به، فلا أحد يستقبل ضيوفه بملابس غير نظيفة ولا يستقبله في مكان غير نظيف، بل إننا نلبس أجمل الثياب ونستقبل ضيفنا في أجمل الأماكن. هكذا يجب أن يكون الشأن في استقبال شهر رمضان، ولكن نستقبله ليس فقط بملابس جديدة بل بقلوب نظيفة تنظفها التوبة الصادقة. ينبغي علينا جميعا أن نستقبل شهر رمضان، ذلك الضيف العزيز الذي لا يأتي في العام إلا مرة واحدة، ينبغي أن نستقبله بقلوب نظيفة طاهرة من آثار الذنوب والمعاصي، وذلك امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يقول العلماء إن التوبة تهيئ القلب لاستقبال الطاعات وتعين صاحبها على أن يؤدي العبادات دون كلل أو ملل. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, setelah beliau sampaikan barusan tentang fadilah, keutamaan malam nisfu Sya'ban dan juga keutamaan tentang bulan Sya'ban, beliau menyampaikan kepada kita semua bahwa akan datang tamu yang spesial, tamu yang istimewa, tamu yang agung, yaitu bulan suci Ramadan. Saudara, mudah-mudahan yang berusaha sehat walafiat bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, dapat beribadah sebaik mungkin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kebiasaan yang sami lamun arep kalau ada tamu yang istimewa datang, tentu kita tidak akan berpakaian yang biasa-biasa saja. Contohnya saja, misalnya ada guru kita, misalnya mau datang ke sini, Tuan Guru Bajang, beliau mau hadir di masjid ini, tentu kita persiapkan sebaik mungkin. Secara pribadi tuan rumah tentu akan memakai pakaian yang paling bagus, paling istimewa. Apalagi nanti akan datang bulan suci Ramadan. Kita memperbaiki diri, sebagaimana kita menyambut tamu yang istimewa dengan pakaian yang bagus. Kita malu menampakkan pakaian kita yang jelek, yang sobek, yang baru. Maka menyambut bulan suci Ramadan, tentu kita akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Kita mencucikan diri kita dari dosa dan perbuatan-perbuatan yang tercela, sehingga bulan suci Ramadan nanti bisa kita sambut dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmatullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa tubu ila Allah ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Kita diperintahkan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat artinya yaitu menyucikan diri kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat itu, katanya para ulama, taubat itu membuat jiwa kita semangat taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita sudah bersih, jiwa kita sudah suci, insya Allah kita akan bisa menjalankan ibadah dengan penuh semangat. Kita bisa menjalankan ketaatan dengan penuh tenaga. Karena
Apa? Karena kotoran-kotoran yang sudah ada pada diri kita ini telah dibersihkan. Para ulama mengatakan kalau kita masih malas beribadah, berarti ada dosa yang menahan kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. أيها الأحبة الكرام، كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا دخل عليهم شهر شعبان كانوا يكثرون من تلاوة القرآن الكريم استعدادا لاستقبال شهر رمضان، وذلك لأن شهر رمضان هو شهر القرآن. مصداق ذلك قول الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والحسنة فيه تتضاعف إلى 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أزيد من ذلك. فضل الله سبحانه وتعالى واسع. وكان السلف الصالح رضوان الله عليهم كان كثير منهم إذا دخل عليه شهر شعبان كان منهم من كان يترك التجارة البيع والشراء والأموال وغير ذلك ويتفرغ فقط للعبادة وتلاوة القرآن، ومنهم من كان يدخل في خلوة من أول رجب ويخرج منها في يوم العيد، لا يخرج إلا لصلاة الجمعة فقط. إذا جاء شهر رجب، واحد من شهر رجب، فإنه يدخل خلوته، لا يخرج إلى الناس، عنده الطعام والشراب، يقرأ القرآن ويصلي قيام الليل ويصوم ويفعل ويتقرب إلى الله بجميع العبادات، ثم يخرج فقط لصلاة الجمعة والجماعات ويرجع إلى خلوته، وتنتهي هذه الخلوة مع صلاة عيد الفطر المبارك. أعان الله تعالى علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة. Jamaah rahimahullah, Masya Allah, beliau menyampaikan kepada kita semua bahwa ketika bulan Sya'ban, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyambut bulan Sya'ban ini dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Para sahabat menghatam Al-Quran, membaca sebanyak-banyaknya Al-Quran. Karena apa? Karena setelah bulan Sya'ban ini akan datang bulan suci Ramadan. Kita mengetahui bersama bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan suci Ramadan diturunkan Al-Quran di dalamnya. Al-Quran sebagai pembeda, sebagai penegak antara yang hak dan yang batil. Oleh karenanya para sahabat berlomba-lomba untuk memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Sya'ban ini sebagai latihan supaya nanti ketika bulan suci Ramadan mereka ringan untuk membaca Al-Quran. Oleh karenanya kita juga mestinya begitu. Kita perbanyak membaca Al-Quran pada bulan Sya'ban ini sehingga nanti datang bulan suci Ramadan kita sudah terbiasa membaca Al-Quran. Hadirin rahimahullah, para salafus saleh, orang-orang terdahulu, orang-orang saleh zaman dahulu, ketika masuk pada bulan Rajab, sebagian dari mereka itu sudah berkhalwat, menyepikan diri, meninggalkan perdagangannya, meninggalkan tokonya, nutup toko ini. Jadi mereka apa yang mereka lakukan? Mereka fokus berkhalwat. Ada yang mulai sejak bulan Rajab, nanti mereka kembali ke dunia yang biasa dijalani itu nanti setelah Idul Fitri. 3 bulan berkhalwat. Mereka tidak keluar kecuali untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat dan menjalankan ibadah sholat berjamaah yang lainnya. Sehingga mereka semua fokus berzikir, membaca Al-Quran di ruang khalwatnya. Ini Masya Allah yang dilakukan oleh para salafus saleh, orang-orang saleh zaman dahulu. Mudah-mudahan kita juga bisa, walaupun tidak semuanya, walaupun tidak bisa seperti mereka, minimal kita memperbanyak amal saleh sehingga nanti kita dipertemukan dengan Idul Fitri mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa
أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب الجحيم. فالسعيد والعاقل هو الذي يتعرض للنفحات والرحمات في مواسم الخيرات بحيث لا تفوته وتمر عليه هكذا مرور الكرام، فينتوي إحياء ليلها ونهارها بجميع أنواع العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى من صيام وصدقة وذكر وتلاوة ودعاء وغير ذلك من أعمال البر التي نعرفها جميعا. وأما من لم يستطع فعل شيء من ذلك هناك من عنده أحوال خاصة تجعله لا يستطيع أن يفعل المزيد من العبادات ويصوم فقط. إذا نقول له عليك أخي الحبيب أن تتذكر وأن تكون على ذكر كل يوم من أيام رمضان بما قاله الحبيب صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا لم تستطع قيام الليل والتهجد والصدقة وختم القرآن الكريم وكذا وكذا وكذا، كل هذا صعب عليك لا تستطيعه، فلا أقل من أن تصوم رمضان إيمانا واحتسابا. ومعنى إيمانا أن تكون مصدقا بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي فرض عليك صوم هذا الشهر، ومعنى احتسابا أن يكون صومك خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، لا للرياء لا للسمعة، بحيث تطلب الثواب من الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فإذا صمت رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله لك جميع الذنوب الصغائر التي عملتها منذ أن خلقت أو منذ أن جرى عليك قلبك. هذا أقل شيء تفعله. أنت سوف تصوم، يعني أنت في رمضان سوف تصوم، لكنك لا تستطيع أن تفعل أكثر من الصيام. إذا عليك أن تصوم رمضان إيمانا واحتسابا. هذا أقل ما تفعله في هذا الشهر الكريم المبارك. Jamaah hadirin hadirat rahimahullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar gembira bagi kita semua bahwa pada bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga, pintu-pintu langit di dalam riwayat yang lain, dan menutup pintu-pintu neraka. Artinya Allah Subhanahu wa taala berikan peluang yang sebesar-besarnya bagi kita semua untuk menjalankan ketaatan kepadanya. Oleh karenanya, sebagai orang yang beriman, sebagai seorang yang berakal, jangan sampai kita membiarkan Ramadan berlalu begitu saja tanpa kita isi dengan perbuatan-perbuatan yang baik, amal-amal kebaikan. Kita perbanyak di dalamnya membaca Al-Quran, kita memperbanyak di dalamnya bersedekah dan lain sebagainya, sehingga keberkahan dan rahmat Allah yang dibuka selebar-lebarnya untuk kita semua dapat kita raih. Yang sampai kita tinggalkan bulan suci Ramadan berlalu begitu saja tanpa ada perbuatan yang bisa kita lakukan. Hadirin rahimahullah, seandainya kita dalam kondisi yang sangat sulit, kita dalam keadaan sakit atau sudah terlalu sepuh, sudah terlalu tua, tidak bisa kita lakukan kecuali hanya berpuasa, maka hendaknya bagi kita untuk mengazamkan diri, meniatkan diri sejak malam untuk menjalankan puasa, karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menjalankan puasa dengan penuh keimanan dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika kita tidak bisa melakukan amal perbuatan yang lain, yang bisa kita lakukan hanya berpuasa, maka hendaknya kita puasa, menjalankan ibadah puasa ini dengan sepenuh hati, dengan penuh keimanan. Imanan artinya meyakini bahwa puasa itu adalah kewajiban, perintah dari Allah kepada kita semua. Wahtisaban, kita menjalankan puasa
hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan puasa mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan puasa mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berpuasa untuk mendapatkan pujian dari orang lain, atau kita berpuasa bukan karena kita malu. Kita malu kemudian kita berpuasa, takut dibilang kita sendiri yang tidak puasa. Bukan itu niatnya. Atau juga kita puasa bukan untuk sum'ah, tapi murni karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa sehingga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan diampuni? Dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan, maka itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa-dosa besar, maka kita harus melakukan taubat nasuha. Atau dosa yang berhubungan dengan manusia, maka kita harus memohon maaf kepadanya atau mohon dihalalkan jika ada sesuatu hak orang lain yang pernah kita ambil. أيها الأحبة الكرام، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى عزيز لا يقبل من أعمال البر والطاعات إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، لا حظ ولا نصيب ولا شيء للرياء أو للسمعة أو لأي غرض من أغراض الدنيا. ومعنى أن يكون العمل خالصا لوجه الله أن تكون نية الذي يقبل على هذا العمل يفعله لأن الله أمره بذلك العمل. أنا أصوم رمضان لأن الله سبحانه وتعالى أمر بصومه لا لشيء آخر. أنا أزكي زكاة الفطر لأن الله سبحانه وتعالى فرض علي هذه الزكاة، وهكذا سائر الأعمال أفعلها لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي فرضها. لكن إذا فعلت عملا من أعمال البر من أجل مثلا أن يقال عني أنني رجل كريم أو رجل كذا أو رجل كذا أو من أجل كذا، الله سبحانه وتعالى لا يقبل هذا العمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الصحيح: يقول الله أنا أغنى الشركاء عن الشريك. الله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء، كل شريك من شركاء الدنيا ليس غنيا ويحتاج. أنا وأنت إذا كنا شركاء فأنا أحتاج، لكن الله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشريك. من عمل عملا أشرك فيه معي تركته وشركه. الذي يعمل عملا من أعمال البر ومن أعمال الطاعات لله ولشيء آخر الله يتركه، تركته وشركه. والله سبحانه وتعالى لا يقبله. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في أكثر من آية بوجوب الإخلاص، فقال: فادعوا الله مخلصين له الدين. والدعاء هنا العبادة، ليس فقط اللهم اغفر لنا وارحمنا، لا، فادعوا الله يعني اعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني أن تكون العبادة النية لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وفي سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الله لم يأمرنا بشيء إلا بأن نعبده بالإخلاص، لا للرياء لا للسمعة لا لأي غرض دنيوي آخر. Jemaah rahimahullah, beliau menyampaikan kepada kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Maha Mulia, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima amal perbuatan kecuali didasari oleh niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Oleh karenanya, dalam setiap ibadah yang kita lakukan hendaknya kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sering kita ucapkan di dalam niat kita, misalnya kita sholat, usolli fardhu zuhri lillahi ta'ala, selalu kita sebut lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kita dilarang oleh agama untuk melakukan ibadah supaya kita mendapatkan pujian misalnya, atau tujuan-tujuan yang lain. Kita membayar zakat misalnya atau bersedekah bukan supaya nama kita disebut, bukan supaya kita dianggap sebagai orang yang dermawan, akan tetapi
kita melakukan ibadah tersebut, meyakini bahwa itu semua adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan sekutu dalam perbuatan syirik. Artinya Nabi, kalau kita melakukan suatu perbuatan karena sebab lain, karena hal lain, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbuatan itu tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat Al-Quran kita banyak mendapati perintah untuk menjalankan ibadah mukhlishina lahuddin, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sebab-sebab yang lain. Maka sekali lagi, dalam perbuatan ibadah apapun yang kita lakukan harus didasari oleh niat ikhlas karena Allah semata, bukan karena sebab yang lain. أيها الأحبة الكرام، يظن كثير من المسلمين أن الصوم ما هو إلا الامتناع عن الطعام والشراب والزوجة فقط، ثم هو لا يمنع نفسه عن الغيبة أو النميمة أو الحقد أو الحسد أو النظر إلى المحرمات أو غير ذلك من الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى. كيف ذلك؟ كيف تمتنع عن الحلال الذي هو الطعام والشراب والزوجة؟ كل هذا مباح من المباحات، كيف تمتنع عنه ثم تفعل الحرام؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. معنى هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى منع عنا طيلة شهر كامل أن نقترب من أمور هي مباحة وهي حلال وهي طيبة، حتى نستعين بذلك على ترك المحرمات. من استطاع أن يترك الأمور المباحة الطيبة التي هي من حقه فمن باب أولى يستطيع أن يبتعد عن الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى. هذا هو الفقه من الصيام. ونعطش وكذا، لا توجد مقاصد وأضرار وأحكام كثيرة، منها تربية النفس وتهذيب النفس لمدة شهر كامل أنت يوجد أشياء مباحة أمام عينك لكن أنك لا تستطيع أن تفعلها. إذا أنت مررت بهذا الشهر وقد صمته فإنه من باب أولى تستطيع أن تبتعد عن الحرام. هذا هو العقل. إلى غير ذلك الصوم إن شاء الله نتحدث عنها في Hasad dan dengki dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya. Yang harus kita ingat bahwa ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan terdapat satu malam yang sungguh sangat mulia yang kita semua sudah mengenalnya, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar artinya lebih baik dari 84 tahun. Artinya apa? Artinya ketika kita mendapatkan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam tersebut, maka ibadah kita akan lebih baik dari ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan. Hadirin jamaah rahimahullah, sebagian ulama mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah Ashrul Awakhir, 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Sebagian mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam-malam ganjil pada malam bulan Ramadan. Akan tetapi para ulama Rabbani, para ulama sufi mengatakan bahwa hendaknya bagi kita semua untuk membayangkan bahwa seluruh malam pada bulan suci Ramadan itu adalah malam-malam Lailatul Qadar, sehingga kita menyiapkan diri sebaik-baiknya menggunakan kesempatan malam-malam selama bulan suci Ramadan tersebut dengan memperbanyak amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak tahu apakah
Mudah-mudahan kita semua sehat bertemu dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Kita tidak tahu apakah tahun berikutnya kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan atau justru kita sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan semuanya panjang umur. Nah, beliau menasihati kita untuk menggunakan sebaik mungkin seluruh malam pada bulan suci Ramadan. Kita tidak khususkan malam-malam tertentu dan menyangka itu adalah malam Lailatul Qadar. Akan tetapi kita bayangkan semua malam-malam pada bulan Ramadan itu adalah malam-malam Lailatul Qadar, sehingga kita mempunyai dorongan, motivasi, semangat untuk beribadah sebaik mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga rahmat maghfirah Allah dapat kita raih, dapat kita peroleh selama bulan suci Ramadan. لا إله إلا هي يكفي. أيها الأحبة الكرام، سنكون أطلنا عليكم هذه آخر مداخلة. أقول لكم اعلموا أن شأن المسلم أنه يعبد الله سبحانه وتعالى كل يوم وليلة طيلة حياته. هذا هو شأن المسلم. الله سبحانه وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله خلقنا من أجل عبادته وأعطانا العمر من أجل أن نعيشه في طاعته سبحانه وتعالى. فإننا نصلي كل يوم لله 5 صلوات وما استطعنا من النوافل، ونصوم في كل عام شهر رمضان وما استطعنا من النوافل، ونزكي زكاة الفطر والمال وما استطعنا من الصدقات الأخرى إلى غير ذلك من العبادات كل يوم وكل أسبوع وكل شهر وكل عام إلى الممات. هذا هو شأن المسلم، وليس شأن المسلم أنه يعبد الله سبحانه وتعالى في مواسم الخير فقط ثم بعد ذلك يترك العبادة. هذا ليس من الصلاح في شيء. العبد الصالح هو الذي يستمر على عبادة الله سبحانه وتعالى طوال حياته، لكنه في مواسم الخيرات يزداد من فعل العمل الصالح. مجرد يزداد وليس يبدأ، ليس ينشئ عملا صالحا لم يكن يفعله، وإلا هذا ليس عبدا صالحا. العبد الصالح يفعل كل ما استطاع من هذه العبادات كل يوم من أيام حياته، لكن إذا جاء رمضان أو ليلة نصف من شعبان أو العشر الأوائل من ذي الحجة إلى غير ذلك من مواسم الخير فهو يزداد. إذا كان يقرأ صفحة من القرآن يقرأ صفحتين، إذا كان يستغفر 10 مرات يستغفر 100 مرة، إذا كان يصلي الفرائض يصلي الفرائض والنوافل، وهكذا يكون عبدا ربانيا منسوبا لله سبحانه وتعالى. الله ليس له رب، وهو الأول والآخر، لا بداية له ولا نهاية. كذلك العبادة لله سبحانه وتعالى تستمر من أول أن يجري عليك قلم التكليف إلى آخر يوم من حياتك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيب أعماركم وأن يحسن أعمالكم. Alhamdulillah, sebagai penutup dari pertemuan kita pada kesempatan malam yang penuh dengan keberkahan ini, beliau menyampaikan bahwa tugas kita, kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidup kita selama kita ada di dunia ini. Oleh karenanya kita manfaatkan sebaik mungkin sepanjang hari dan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan ibadah salat yang diwajibkan setelah 5 waktu. Kemudian kita menjalankan ibadah zakat fitri atau zakat mal atau sedekah yang lain. Ini semua adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, karena hakikat penciptaan kita sebagai manusia adalah firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah kepadanya. Hadirin rahimakumullah, dengan datangnya bulan suci Ramadan nanti bukan artinya kita
akan fokus beribadah pada bulan suci Ramadan saja, kemudian setelah bulan suci Ramadan kemudian berlalu begitu saja dan kita kembali kepada perbuatan kita yang biasa. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita memperbanyak ibadah pada bulan suci Ramadan sebagai latihan ketika nanti kita telah selesai dari bulan suci Ramadan ini, kita terbiasa melakukan perbuatan amal kebaikan, perbuatan amal soleh. Artinya apa? Bulan suci Ramadan adalah bulan tempat kita berlatih sebaik mungkin sehingga nanti kita ringan menjalankan ibadah-ibadah yang lain pada bulan selain bulan suci Ramadan. Para ulama mengatakan bahwa kita harus menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadi hamba bulan suci Ramadan. Artinya apa? Kita menyembah beribadah pada Allah sepanjang tahun, bukan hanya ketika bulan suci Ramadan kita baik, kemudian setelah bulan suci Ramadan berlalu kita kembali menjadi manusia naudzubillah yang penuh dengan dosa. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang, diberikan taufik hidayah oleh Allah sehingga kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, beribadah sebaik mungkin, dan nantinya setelah selesai bulan suci Ramadan kita terbiasa melakukan amal-amal kebaikan yang lainnya. Insyaallah sekarang ini saya akan mendoakan untuk kita